ظالموں مودی چھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے ایک سپیچ کر ڈالی ہے، اور اس سپیچ میں انہوں نے پاکستان کو ایک نہیں کئی ایک میسیجز بھی ڈیلیور کر دیے ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ اندر کے لوگ، کچھ باہر کے لوگ، کچھ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے ایک معتمد خاص کو جو کہ آرمی جنرل ہیں ان کو امریکہ بھیجا تھا. کہ وہ کون سی بڑی سفارتی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں؟ بہت ہی غلطیاں تو بہت ہیں، لیکن 5 میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہاں باقی بھی غلطیاں بے شمار ہیں. ان میسیجز کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے جو انہوں نے اپنے کنٹری میں، انہوں نے کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں، لیکن اسی لیے تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں کشمیر کے معاملے میں، کوئی ٹنل کے اس سائڈ پہ لائٹ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے مجھے. نمسکار دوستو، کشمیر میں ہو رہا لگاتار ڈیولپمنٹ پاکستان کی راتوں کی نیندیں اڑا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے بھارت ایک کے بعد ایک پروجیکٹ کو کشمیر میں سکسیسفل کر رہا ہے، اس سے پاکستان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. کیونکہ جس طرح سے بھارت کے پردھان منتری مودی جی نے آج دنیا کے سب سے اونچے پل کا ادگھاٹن کیا ہے، اسے سن کر کے پاکستانیوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیونکہ پاکستان نے اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری ہے. بھارت پوری طریقہ سے اب پاکستان پر حاوی ہونے والا ہے. مودی نے جو ڈیلیور کیا ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. نریندر مودی نے کشمیر میں دنیا کا دی ہائیسٹ چناب برج کو انآگریٹ کر دیا ہے. دنیا کا دی ہائیسٹ، سب سے اونچا برج جس کا نام چناب برج رکھا گیا ہے کشمیر کے اندر، اس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے. اس کی انآگریشن تھی بائے نریندر مودی صاحب، اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک سپیچ کی ہے. پہلے میں آپ کو یہ جو چناب برج ہے اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کچھ نہ بھی کہتے تو اس برج کا نام چناب رکھنا، چناب برج، یہ اپنے طور پر اپنے تئیں اپنے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اور میسیج ہے. اب دیکھیں چناب، ایک طرف جو چناب کا پانی رکا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر پانی نہیں پہنچ رہا، ہیڈ مرالہ سے آگے سوکھا پڑا ہوا ہے چناب پاکستان کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پانی روک لیا چناب کا انڈیا میں، انڈین نے، جو انڈیا ہے اس نے، مودی حکومت نے. تو ایک طرف پاکستان میں چناب کا پانی نہیں پہنچ رہا، دوسری طرف انہوں نے آئیفل ٹاور سے بھی زیادہ اونچا چناب برج بنا دیا ہے کشمیر کے اندر. یہ ساری کہانی صاحبو دوستو، یہ ساری کہانی ہے. تبھی میں نے اس کے سٹارٹ میں کہا کہ ظالموں مودی چھا گیا. اچھا، اب میں آپ کو پہلے ذرا چناب برج جو ہے اس کے بارے میں، اچھا صرف یہی نہیں کیا، 2 ٹرینز کو بھی اناگریٹ کیا ہے ایک ہی دن کے اندر. یہ دس از دی فرسٹ ٹرین لنک، ریلوے لنک ٹو کشمیر. اور جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا چناب برج جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی دی ورلڈز ہائیسٹ ریلوے برج 359 میٹر ابو ریور، اور اس میں ٹالر دین دی آئیفل ٹاور بائی 35 میٹرز. آئیفل ٹاور سے زیادہ 35 میٹر زیادہ ہائی ہے، یہ دی ہائیسٹ ہے. آئیفل ٹاور میں نے خود اپنی آنکھوں سے، گنہگار نہیں، بہت ہی خوبصورت آئیفل ٹاور، بہت ہی خوبصورت آنکھوں سے میں نے دیکھ رکھا ہے، کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کشمیر میں آئیفل ٹاور سے زیادہ اونچا برج بنا دیا ہے، چناب برج. نام بھی اس کا چناب برج رکھا ہے، اور اسی کا وہاں پہ پاکستان میں پانی بھی رک رہا ہے چناب برج سے. اچھا جی، لینتھ اس کی ہے 1315 میٹر، اور لائف سپین جو ہے 120 ایئرس کہا جا رہا ہے. کوئی میرا خیال ہے کہ 45-46 ہزار کروڑ کے وہاں پر پروجیکٹس اناگریٹ کیے ہیں نریندر مودی نے کشمیر کے اندر. اور پھر اس میں جو ہے جی گولڈن برج آف انڈیا اس کو نام دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن برج آف امریکہ، سین فرانسسکو میں جو گولڈن برج ہے، دنیا کا مشہور ترین سین فرانسسکو کا، اس کو گولڈن برج آف امریکہ کہا جاتا ہے. یہاں پر بہت ہی بیوٹیفل، دنیا کا دی موسٹ بیوٹیفل برج کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو چناب برج ہے اس کو گولڈن برج آف
इंडिया का नाम दिया गया। नैरेटिव लेकिन ये है कि बहुत से पॉलिसी नहीं है, नैरेटिव तो पॉलिसी से बनता है ना, जब पॉलिसी होती है तो उससे नैरेटिव बनता है। पॉलिसी नहीं हमारा मामला ये है कि हम स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, पॉलिसी कोई है पॉलिसी नहीं, नहीं है। तो उसका बड़ा सीरियस फुकदान है। और पॉलिसी क्यों नहीं है वो भी मैं आपको वाजे कर देता हूँ। दो ही देखें बुनियादी चीज़ें हैं ना। भारत क्या कहता है, एक तो ये कहता है कि जी ये जो जद्दोजहद है, तहरीक जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, ये सारी दहशत गर्दी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जम्मू और कश्मीर कोई इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है, बाकी चीज़ों पे बात करें, बाकी देखी जाएगी। और तीसरा ये कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन सारी रेलिवेंट हो गई हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद तो बिल्कुल ही मामला ख़त्म हो गए। सही। वो बल्कि वो ये कहते हैं कि आप हमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी दीजिए, ये भी जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा है। मैं जल्द, क्योंकि हमारे पास वक्त की बड़ी किल्लत रहती है, तो जल्दी बताना चलूँ। देखिए, सबसे बुनियादी जो गलती शुरू हुई वो मेरे ख़्याल में प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुई, जब उन्होंने 6 जनवरी 2004 को वाजपेयी के साथ इस्लामाबाद में जॉइंट स्टेटमेंट एक साइन की। उसमें उस जॉइंट स्टेटमेंट को अगर आप देखिए तो उन्होंने इन बिटवीन द लाइंस ये तस्लीम कर लिया कि जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये दहशत गर्दी है। तो पहली गलती तो वहाँ आपने भारत के हाथ मजबूत किए। आपने कहा कि हम अब यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे पाकिस्तान की साइड से। सही। तो ये एक बहुत बड़ी सफारती, मैं समझता हूँ कि हमारी गलती थी। आई डू नॉट नो, क्योंकि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ तो नेगोशिएट नहीं करते ना, ये तो फॉरेन ऑफिस के लोग करते हैं, जो उस वक्त जिन्होंने नेगोशिएट की है स्टेटमेंट, शायद उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये 6 जनवरी 2004 की स्टेटमेंट है, इसमें अगर आप पढ़िए तो इसमें बड़े वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि ही विल नॉट, यानी परवेज़ मुशर्रफ विल नॉट परमिट एनी टेरिटरी अंडर पाकिस्तान्स कंट्रोल टू बी यूज्ड टू सपोर्ट टेररिज्म इन एनी मैनर। तो ये वाजपेयी की स्टेटमेंट के बाद ये आ रहा है। तो इससे ये सबसे बड़ी बुनियादी गलती ये हुई। अब जब भी हम बात करते हैं भारत के साथ, तो हमें कहते हैं जी आपने ख़ुद तो कहा है कि कश्मीर टेररिज्म है, तो आप ये टेररिज्म को किस तरह सपोर्ट करते हैं। तो हमें सारे इसी चीज़ का हवाला देते हैं। आगे आ जाइए, अल्लाह आपका भला करे। फिर हमने, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और सेहत दे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को शर्म उल शेख में 16 जुलाई 2009 को इनकी मुलाकात होती है भारतीय अपने हम मनसब के साथ। क्या नाम है जो हमारे सिंह भाई सिंह थे, देखें नाम, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। ये नैम की एक समिट थी, तो उसके मार्जिन्स में ये मुलाकात हुई। उसमें पाकिस्तान भारत में जब भी कोई मुश्तरका एलामिया इशू हुआ है, हमेशा जम्मू और कश्मीर का जिक्र आता है कि वी विल सेटल और डिस्कस ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये पहली दफ़ा शर्म उल शेख का डॉक्यूमेंट है जिसमें जम्मू और कश्मीर का जिक्र ही निकाल दिया, मतलब पहली दफ़ा। इवन शिमला एग्रीमेंट में भी आप देखें तो जम्मू और कश्मीर का जिक्र है। इवन ये जो मुशर्रफ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी, उस डॉक्यूमेंट में भी है। तो एक गलती तो इनसे ये हुई कि जम्मू और कश्मीर से बिल्कुल उसको फारिग कर दिया, निकाल ही दिया, जम्मू और कश्मीर को बाकी इश्यूज़ के साथ मिला दिया। हालांकि ये कोर डिस्प्यूट है, ये इशू भी नहीं है। पाकिस्तान और भारत की बहुत लड़ाई होती रहती है जब भी हम बाहर कहीं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरली भी, वो कहते हैं कि ये इशू है, इस तरह बाकी इश्यूज़ हैं, हम कहते हैं डिस्प्यूट है, ये तो कोर डिस्प्यूट है, इसके बगैर तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन ये इन्होंने पहली गलती की, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान भारत की तारीख़ में किसी मुश्तरक एलामिया में जम्मू और कश्मीर का जिक्र ही नहीं है, और हमने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को बाकी इश्यूज़ के साथ लाकर खड़ा कर दिया है, चाहे वो सियाचिन हो, सर क्रीक हो, कौंसलर रिलेशंस हो, वाटर के इश्यूज़ हों, हमने सब जम्मू और कश्मीर उसके साथ लगा कर दिया। इससे पहले जो एक और बड़ी गलती प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ से हुई, एक तो वो जॉइंट स्टेटमेंट 6 जनवरी की, दूसरा जब हमारे बैक चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे थे 2004 से ऑनवर्ड्स 2008 तक, उसमें प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने पब्लिकली 4 पॉइंट जो 4 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया।
तो दोस्तों पाकिस्तानी बेफजूल में ही कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं कि दुनिया में इनकी कोई बात सुने। जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है उसे देख करके पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान से नाराज हैं और वो पाकिस्तान को हर हालत में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उनकी आवाज़ को जुर्म करके दबा रही है। ये पाकिस्तानियों को अच्छी तरीक़ा से पता है कि भारत कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कश्मीर में कर रहा है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यही कारण है कि पाकिस्तान की साजिशें पूरी तरीक़ा से नाकाम हो रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने पहलगाम हमले की साजिश रची थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान पानी माँगने को मजबूर हो चुका है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कोई सुन भी नहीं रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान को हर जगह से तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ भारत का कश्मीर लगातार खुशहाली की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कश्मीर तबाही की तरफ जा रहा है और वो लोग खुद कहते हैं कि वो भारत के साथ हर हालत में मिलना चाहते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, हो वंदे मातरम।